दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ बात कर लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका हुकूमत के सरबराहान का इजलास हो रहा है। उसकी मेज़बानी न्यू दिल्ली प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे 30 नवंबर को। जैसा कि शंघाई ताउन तंजीम के रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, तो उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी दावत दी है कि आप भी ये अटेंड करें, और ये होगी वर्चुअल मीटिंग। गो के इसे न्यू दिल्ली में होना था, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से, जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसकी वजह से अब ये वर्चुअल मीटिंग है। नाज़रीन, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि जब ये शंघाई ताउन तंजीम SCO मारज़ वजूद में आई थी 2001 में, तो उस वक्त इसके 6 मेंबर्स थे, और उन 6 के 6 जो मेंबर्स थे उसमें रूस, चीन, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक, ये तमाम वो ममालिक थे जिनके यहाँ सदारती निज़ाम है। और सदारती निज़ाम आप जानते हैं कि सदर के पास बड़े इख्तियारात होते हैं, और इसी हवाले से जो SCO का स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसमें जो सबसे हाईएस्ट बॉडी थी वो थी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, क्योंकि ये जो सदूर थे ये अपनी रियासतों के हेड भी थे और हुकूमत के भी हेड थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी यही थे। तो इस वजह से ये हाईएस्ट बॉडी थी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। उसके नीचे फिर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट थे, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। चूँकि इन ममालिक में प्राइम मिनिस्टर के पास वो इख्तियारात नहीं हैं जिस तरह सदूर के पास हैं, तो उस वजह से ये नंबर 2 हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी आप कह लें, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान और भारत SCO के मेंबर बने 2017 में, और हम दो वाहिद ममालिक हैं, भारत और पाकिस्तान, जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम है। पार्लिमानी निज़ाम का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो वज़ीर आज़म हैं या वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान और भारत में, उनके पास ज़्यादा इख्तियारात हैं बनिस्बत हमारे जो सदर हैं। मिसाल के तौर पर सदर आरिफ अलवी हैं, तो उनके पास वो फिगर हेड हैं, उनके पास वो इख्तियारात नहीं हैं। इस तरह भारत के सदर हैं, उनके पास भी वो इख्तियारात नहीं हैं। इसी वजह से जब भी मीटिंग हुई SCO की, तो हेड्स ऑफ स्टेट की, तो उसमें हमारे वज़ीर आज़म ही जाते हैं और दूसरी तरफ से भारत के वज़ीर आज़म भी आते हैं। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म और भारत के वज़ीर आज़म जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होती है वो अटेंड नहीं करते, क्योंकि वो फिर हम किसी सीनियर मिनिस्टर को भिजवा देते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, या भारत में एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी तस्वुर के ज़माने में था, हमारे ज़माने में भी था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन यूजुअली फॉरेन मिनिस्टर फिर चले जाते हैं ऐसे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में। अब जो न्यू दिल्ली में नाज़रीन हो रही है मीटिंग, ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी भी SCO की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग अटेंड नहीं की। लेकिन अब चूँकि वो दिल्ली में हो रही है तो वो आप उसको प्रिजाइड करेंगे, लेकिन चूँकि ये वर्चुअल मीटिंग है, हर कोई अपने अपने मुल्क में ही बैठ के ये मीटिंग अटेंड करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया हमारे वज़ीर आज़म को ये मीटिंग, अगर गो के वर्चुअल भी है, अटेंड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरा अपना ख्याल तो ये है कि नहीं करनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग, और एक रिवायत अब पड़ चुकी है कि हमारे भारत और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो ये जो SCO की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग अटेंड नहीं करते। तो इस वजह से एक तो ये पहलू है कि हम एक ट्रेडिशन, अब एक प्रैक्टिस इस्टेब्लिश हो गई है, तो उसको जारी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वज़ीर आज़म की हैसियत वही है जो चीन में या रशिया में या दूसरे जो SCO के ममालिक हैं वहाँ सदूर की है। तो ये एक तो प्रिंसिपल चीज़ है। दूसरा मामला ये है नाज़रीन कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात, आप सब जानते हैं, एक स्टेलमेट का शिकार हैं। 5 अगस्त पिछले साल जो भारत ने कश्मीर पे इक़दामात लिए, उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल कशीदा है, और मैं नहीं समझता कि हमारे वज़ीर आज़म को ये मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ताल्लुकात सफ़ारती सतह पे भी हमने डाउनग्रेड कर दिए थे। उसके अलावा तिजारत भी मोर लेस बंद है, और बाकी भी जो कल्चरल ताल्लुकात हैं, दूसरे ताल्लुकात हैं, वो बंद हैं। लेकिन चूँकि और बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि हमें बिल्कुल अटेंड ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि बहरहाल SCO एक इम्पॉर्टेंट, अहम हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन है।
اور ہمیں اٹینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان بھارت کی کوئی دو طرفہ میٹنگ نہیں ہو رہی ہے، SCO کی میٹنگ ہے، اور آج اگر میٹنگ پرائم منسٹر مودی اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں تو کل پاکستان ہمارے وزیر اعظم بھی پریزائڈ کریں گے، تو یہ روٹیشن میں معاملہ چلتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اٹینڈ ضرور کرنی چاہیے، اور ہم نے اٹینڈ بھی کیا کرنی ہے، جا کے جو پلینری ہوتی ہے اس میں تقریر کرنی ہے، اور تقریر کس کو اب کرنی چاہیے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ کو بھی یہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے، تاکہ کشمیر پہ ایک بڑا بھرپور جو ہے ایک موقف ہمارا واضح رہے کہ جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے۔ گو کہ یہ SCO کی میٹنگ ہے، لیکن پھر بھی ہمارے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں ہے، ایک قسم کی اس وقت ہم ایک اسٹیٹ میٹ والی سچویشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر خارجہ کو بھی یہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے فارن سیکرٹری کو یا جو ایڈیشنل فارن سیکرٹری SCO سے ڈیل کرتے ہیں وہ تقریر کر لیں، میرا خیال میں یہ بھی مناسب نہیں ہے، ہمیں اس کو زیادہ ڈاؤن گریڈ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ کوئی ایسا منسٹر جو کہ تقریر اچھی پڑھ سکے، صحیح اس کی آرٹیکولیشن ٹھیک ہو، تو وہ پاکستان کی نمائندگی کر لے اور یہیں پہ بیٹھ کے جو تقریر کرنی ہے وہ تقریر کر لے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ لیکن اس میں بھی ایک میسیج ضرور کنوے ہونا چاہیے۔ میرا اپنا خیال ہے یا تو آپ ڈاکٹر شرین مزاری کو یہ کہہ دیں، کیونکہ وہ ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں، تو ایک میسیج جائے گا۔ میں علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی نام لے لیتا کیونکہ وہ کشمیر افیئرس کے منسٹر ہیں، لیکن وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ تقریر پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے ایسی جگہوں پہ ایسے لوگ لگائے ہوئے ہیں کہ ان کی کارکردگی بالکل صفر ہے ان معاملات میں، اور اس سے کوئی کام بھی نہیں ڈھک کر لے سکتے۔ تو بہرحال یہ ایک مجبوری ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے یا تو ڈاکٹر شرین مزاری صاحبہ پاکستان کی جو تقریر ہے اس کو پڑھیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں، یا پھر اسد عمر صاحب ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں منسٹرز میں سے کوئی بھی، میرا اپنا خیال ہے کہ ڈاکٹر شرین مزاری would be most suitable person for delivering Pakistan's speech، اور یہ اگر ہو جائے گا تو اچھا ہے، کہ ہم روس اور چین کو بھی یہی کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم SCO کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں۔ گو کہ اس وقت ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے منسٹریل لیول پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اگر یہ نیو دہلی میں ہوتی تو پھر میں شاید کچھ اور چیز پروپوز کرتا، لیکن چونکہ یہ ورچوئل میٹنگ ہے تو میرا خیال میں یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر شرین مزاری جو کہ ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں ان کی شرکت مناسب ہوگی۔ تو یہی میں آج گزارشات کرنا چاہتا تھا SCO سے متعلق، اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت جو بھی فیصلہ لے گی وہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گی۔ بہت ڈاؤن گریڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا۔ تو لیٹس ہوپ کہ ہم صحیح فیصلہ کر پائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔